السلام عليكم أبناء التلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي. اليوم إن شاء الله غادي نديرو الدرس ديال ليكتور ديكسيون باج 22. ليكتور ديكسيون معناه نص شعري. dire un poème de façon expressive يعني أقرأ قصيدة شعرية بطريقة معبرة. مفهوم؟ لو جلوب هي كيف ما كتشوفوا في الصورة الكرة الأرضية. يعني هانتوما الدراري هنا يعني بتعبير الكرة الدراري تيترقصوا على الكرة الأرضية. يعني هذا كيف ما قلت لكم قصيدة شعرية بطريقة معبرة. offrons le globe aux enfants au moins pour une journée. يعني اعطيو للدراري الصغار اعطيهم زعما الكره، خليهم يلعبوا، اعطيهم الكره على الاقل مره في النهار. donnons leur afin qu'ils en jouent comme d'un ballon multicolore. يعني اعطيوهم الجلوب يلعبوا به بحال واحد البالو بالالوان. pour qu'ils jouent en chantant parmi les étoiles باش يبقاو يلعبوا ويغنيو من ضمن النجوم. offrons le globe aux enfants donnons-leur comme une pomme énorme. يعني يعطيوهم بحال واحد التفاحة اللي هي énorme. مفهوم؟ comme une boule de pain toute chaude بحال واحد الخبزة منفوخة، خبزة سخونة زوينة. une boule de pain toute chaude. d'une journée au moins qu'ils puissent manger à leur faim. مرة في النهار باش ياكلوها في وقت الجوع ديالهم. هذا كله تعبير على اللعب والنشاط ومنح الأطفال يعني واحد الحرية على الأقل يعني مرة. offrons le globe aux enfants d'une journée au moins le globe apprendre la camaraderie. يعني عطيو الدراري الكرة الأرضية باش يتصاحبوا معاها. لا camaraderie هي الصداقة، يعني تكون بيناتهم واحد الصداقة. les enfants prendront de nos mains le globe. les enfants ياخذوا بيديهم هكا، يعنقوا بيديهم لو جلوب الكرة الأرضية. يعني التعبير هذا. ils y planteront des arbres immortels باش يزرعوا فيها des arbres immortels اللي ما غاديش يموتوا. immortel هي اللي ما كتموتش. المهم هاد القصيدة الشعرية الجلوب ici c'est la terre، يعني كنقصدوا بها لا terre multicolore qui est de plusieurs couleurs. هنا الشرح ديال بعض الكلمات. immortel qui ne meurt pas. هنا الكاتب ديال هاد القصيدة الشعرية هو ناهد ولا ما نعرف، نسيت عليها، حكمة، ناظم عفوا ابناء التلاميذ. ناظم هذيك النون كنعنيو بها ناظم، هاد بالفعل ناظم حكمة، الكاتب ناظم حكمة. لوطون دي سوريز في وقت الحب الملوك سي سوريز. adaptation du turc par الكاتب اللي ترجمها للتركية هو الكاتب دوبزنيسكي. عفوا أبناء التلاميذ، دوبزينسكي هو اللي ترجمها من التركية للفرنسية. غنجيو هنا نشوفو je découvre le poème. observe l'image. que représente-t-il؟ طبعا l'image représente كيف ما كتشوفوا un globe avec des enfants qui jouent autour du globe. Bon. Quel est le titre du poème? Qui est l'auteur? Le titre du poème et qui est l'auteur? Le titre c'est le globe et l'auteur c'est Nadim Hikmet. De quel livre est-il extrait? Il est extrait du livre
لو طون دي سوريز هو الكتاب ديال اللي تأخذ منه الرواية اللي تأخذت منها هاد القصيدة لو طون دي سوريز. هنا j'écoute et je comprends. Que doit-on offrir aux enfants؟ ها هو الجواب كاين هنايا في القصيدة. Offrons les enfants le globe au moins pour une journée. Offre le globe. الجواب que doit-on offrir aux enfants le globe. Dans les 3 premières lignes, l'auteur compare le globe à un objet lequel? Oui. Elle compare le globe par une pomme énorme, par une boule de pain toute chaude. La deuxième ligne. La troisième ligne, ça fait par une pomme énorme, une boule de pain toute chaude. نشوفوا la question الموالية. Que vont apprendre les enfants du globe? Ils vont apprendre la camaraderie. La camaraderie. هنا السؤال الآخر. j'étudie la forme du poème. ندرسو سميتو ديال البويم كيفاش موضوعة لا بويم. Comment appelle-t-on les lignes de ce texte? Les lignes de ce texte appellent les vers, الأبيات. De combien de lignes est-elle formée? En 11 vers, يعني 11 vers 11 بيت أو 11 ligne سطر. هنايا dans le poème souligne de couleurs différentes les mots qui se répètent le plus souvent. يعني بزاف ديال الكلمات هنايا تعاودت غادي نسطروا عليها اللي هي مثلا offrons le globe aux enfants. offrons le globe aux enfants هي اللي تعاودت بزاف المرات. لا ما تعاودش. offrons le globe aux enfants هذه هي اللي تعاودت بزاف المرات. راه كاينه 3 المرات نسطروا عليها. je dis bien le poème. Je dis bien le poème découpe en syllabes. Ils y planteront les arbres immortels. فهمتوا هنا حنا فرقنا لي سيلاب وقريناهم. Marque les pauses comme une boule de pain toute chaude. Comme une boule de pain يعني تما غادي نوقف toute chaude. Lis en respectant les liaisons et les enchaînements. Donnons-leur afin qu'elles en jouent comme d'un ballon multicolore pour qu'ils jouent en chantant parmi les étoiles. هنا احترمنا la liaison قرينا واحترمنا la liaison et les enchaînements. مفهوم أبناء التلاميذ؟ هنا mon projet de classe غادي نخدموه avec les camarades. Avec tes camarades, préparer une présentation et entraîne-toi à l'oral. مفهوم؟ هذا هو الدرس ديالنا اليوم. ليكتور ديكسيون نص شعري. dire un poème de façon expressive يعني أقرأ قصيدة شعرية بطريقة معبرة. كنظن أنايا شرحت لكم هذه القصيدة كلمة كلمة.
غنحاولوا نعاودوا نقراوها واحد القراءه اللي باش نصحوا فيها القراءه ديالنا، ما نعاودوش نخطئوا في القراءه ديال القصيده. Le globe. Offrons le globe aux enfants au moins pour une journée. Donnons-leur afin qu'ils en jouent comme un ballon multicolore, pour qu'ils jouent en chantant parmi les étoiles. Offrons le globe aux enfants, donnons-leur comme une pomme énorme, comme une boule de pain toute chaude, qu'une journée au moins ils puissent manger à leur faim. Offrons le globe aux enfants, qu'une journée au moins le globe après la camaraderie. Les enfants prendront de nos mains le globe, ils y planteront des arbres immortels. وهكا أبناء التلاميذ غنكونوا كملنا لا فيديو ديالنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.